Antayin mo kami para ano sus! Gagi. Saglit lang naman ito. Claro, qué pena. Tienes que montar tú. Mira. Ano lang sila? Ganun lang. Oh, may pailaw. Hola. Hola. Sayang si Sarah. Dede. Bakit naman mamaya ka siya? Oh, may nakapark ka. Oh, nakakatakot ang nipis. Ne! Hola! Ha? Kaya nga, isang ikot lang pala. Pero maganda ah. Ang cute ah. Oh. Hola, Sarah. Ay, Pocahontas. Ay, Pocahontas. Gracias.